अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टडी के लिए कनाडा जाना चाह रहे हैं। मेरी वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी टॉप डेस्टिनेशंस कौन सी होनी चाहिए, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होनी चाहिए जिनमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों और विद लो ट्यूशन प्राइस। और जो मेरा दूसरा हिस्सा है वो उन प्रोविंसेस के बारे में जहाँ पे इमिग्रेशन आसानी से आप ले सकते हैं। तो दो हिस्सों में जो पहला हिस्सा है वो है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप डेस्टिनेशंस कौन सी हैं कनाडा में जहाँ पे आपको लो प्राइस और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब वो यूनिवर्सिटीज़ अगर आप वेबसाइट एक मैं आपको बताता हूँ वो ब्राउज़ करें, उसका नाम है u15.ca। U जो अल्फ़ाबेट है और 15 u15.ca ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाएं और इसमें मेंबर यूनिवर्सिटीज़ को ब्राउज़ करें। तो जो टॉप की 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा की। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने रिलेटेड कोर्सेज देखें। अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो उसको जो पोटेंशियल सुपरवाइज़र है या जो आपकी रिसर्च को सुपरवाइज़ कर सके, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हो और पढ़ा रहा हो, तो उससे आप पहले रब्ता करें। और अब अगर वो इफ़ ही इज़ विलिंग और शी इज़ विलिंग टू सुपरवाइज योर रिसर्च देन यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन। तो ये प्रोसेस है। अच्छा, उनमें जो कम ट्यूशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मैं आपको बता दूँ जो प्रेरीज़ हैं जो मिडल में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सस्कैचुअन है जहाँ से मैं ख़ुद भी ग्रेजुएट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन या यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन और यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना की ट्यूशन फ़ी बहुत कम है, तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर पर ईयर है। उसके जितने सेमेस्टर्स हैं वो सारे मिला लें तो वो 6-7 हज़ार डॉलर्स बनते हैं पूरे साल की जो फ़ीस है। इसी तरह अगर आप मैनीटोबा देखें, उसी के साथ जुड़ा हुआ मैनीटोबा है। मैनीटोबा के प्रोविंस में भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें यूनिवर्सिटी मैनीटोबा है, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग है, ब्रैंडन यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत कम है। इसी तरह आप अगर दूर दराज के एरियाज़ में चले जाएं, हैलिफैक्स में चले जाएं या जो सराउंडिंग में जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी ट्यूशन फ़ी कम है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फार एरियाज़, फार इन अ सेंस कि वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम है और जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे तो मैनीटोबा और सस्कैचुअन में भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, रीज़नेबल आबादी है। और ये यूनिवर्सिटीज़ भी जो 15 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं उनमें शामिल हैं। तो आपकी जो मेरी सजेशन ये है कि आप सस्कैचुअन या मैनीटोबा से चूज़ करें। अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं तो आप उधर चले जाएं। अगर आप ये चूज़ नहीं करते और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया है, साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी है, वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर आप पीएचडी में जाना चाह रहे हैं तो मास्टर्स और पीएचडी, मास्टर्स में थोड़े से कम आपको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप मिलती है, पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लें, एडमिशन हो जाए आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वो वहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है और उनका स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अगर आप जाते हैं या मॉन्ट्रियल में आप जाते हैं, ओंटारियो या क्यूबैक है, अगर उस तरफ जाते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत हाई रैंकिंग की हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, यूनिवर्सिटी टोरंटो जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो आप उनमें अगर जाते हैं, मैकमास्टर में जाते हैं या इस तरह की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा में जाते हैं, तो वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है तो आपको फिर फ़ीस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। सिर्फ ये है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना जो लिविंग एक्सपेंस है, उसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और वैसे जो स्कॉलरशिप वो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, फुल स्कॉलरशिप अगर आपकी होती है तो आपकी इतनी बचत हो जाती है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान से या इंडिया से जाते हैं वो अपने घरों को भी भेजते हैं और आपको रिसर्च की जॉब्स भी मिल जाती हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी। और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कराती हैं, तो अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वो रिसर्च की जॉब भी मिल जाती है। तो पहले आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए? आपका सस्कैचुअन और मैनीटोबा जो दो सूबे हैं बिल्कुल प्रेरीज में मिडल में, और जो उसके बाद आता है वो उसके साथ
البرٹا کو میں مینشن کرنا بھول گیا ہوں. اسی طرح برٹش کولمبیا, اسی طرح اونٹیریو اور اسی طرح کیوبیک اور جو سراؤنڈنگ کی یونیورسٹیز ہیں, اگر آپ اسکالرشپ ون کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اور بھی یونیورسٹیز ہیں. تو ٹاپ 15 یونیورسٹیز u15.ca پہ جا کے آپ ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو نظر میں رکھیں اور اس میں کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ان یونیورسٹیز میں جائیں. اچھا, جو یہ ہو گیا پہلا حصہ. جو سیکنڈ پارٹ ہے میرا جو امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ کہاں پہ آسانی سے آپ کو امیگریشن مل سکتی ہے. اب یہ جو میں نے پہلے آپ کو صوبے بتائے ہیں جو جن میں سسکیچون اور مینیٹوبا ہے, یہ ایک تو آپ کے لیے لو ٹیوشن کے لیے بہت زیادہ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد امیگریشن کے لیے بھی بہت آسانی سے آپ کو امیگریشن بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سسکیچون فار ایگزامپل جاتے ہیں تو ان کا SINP جو سسکیچون امیگرنٹ پروگرام ہے, اسکلڈ امیگرنٹ پروگرام, اس میں بڑی آسانی سے جو گریجویٹ ہوتے ہیں وہاں کے ان کو ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں اور وہ بڑی آسانی سے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں. اسی طرح مینیٹوبا میں بھی بہت آسانی سے آپ آفٹر گریجویشن آپ وہاں پہ امیگریشن لے سکتے ہیں. آج کل جو ہے وہ اگر آپ IT سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ برٹش کولمبیا BC کا جو IT کا وہ انٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بڑی آسانی سے وہ IT والے لوگوں کو امیگریشن دے دیتے ہیں. البرٹا جو ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا اب ٹف ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کیلگری اور ایڈمنٹن میں اتنی زیادہ تعداد میں امیگرنٹس آ چکے ہیں کہ اب انہوں نے بہت زیادہ تھریشولڈ بہت ہائی کر دیا ہے. اسی طرح اگر آپ اونٹیریو جاتے ہیں ٹورانٹو وغیرہ کے ایریاز میں, وہاں پہ ہمارے جو ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہے بہت زیادہ ہے, پاکستانی انڈین بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں کا بھی بہت زیادہ امیگریشن لاز جو ہیں وہ بڑے ٹف ہو چکے ہیں, بڑی مشکل سے آپ کے پوائنٹس پورے ہوتے ہیں. تو دو طرح کی امیگریشن پالیسیز کینیڈا میں تھرو آؤٹ چل رہی ہیں. ایک جو ہے وہ مرکزی جو سینٹرل ایکسپریس انٹری پروگرام اسے کہتے ہیں. ایکسپریس انٹری میں وہ فیڈرل پورے کنٹری کو وہ یعنی کہ وہ کرتے ہیں اوور آل, یعنی باہر سے اگر آپ وہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایکسپریس انٹری, ایون آپ وہاں کے گریجویٹ ہیں تو ایکسپریس انٹری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ایکسپریس انٹری بہت کمپیٹیٹیو ہے اور اس میں بڑی مشکل سے آپ کے پوائنٹس پورے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا پروگرام ہے وہ ہے پروونشل نامنی پروگرام, PNP جسے کہتے ہیں. اب وہ جو PNP وہ تھوڑا سا آسان ہے, اور اسپیشلی آپ جس صوبے میں جا کے 1-2 سال ایجوکیشن لیتے ہیں, 3-4 سال اگر PhD میں ہیں تو 3-4 سال لگ جاتے ہیں, اگر آپ وہاں سے ایجوکیشن لیتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس خود بخود پورے ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے ایجوکیشن کے بعد آپ کو فل ٹائم جاب آفر ہے تو پھر 100% آپ کو PNP مل جاتی ہے بڑے آرام سے. نہ بھی ملے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اگر آپ کے پوائنٹس اس وقت پورے نہیں ہو رہے فوراً تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن آپ کو مل جاتی ہے امیگریشن آسانی سے. لیکن اگر آپ دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, سسکیچون مینیٹوبا میں بہت آسان ہے, BC میں بہت آسان ہے. اگر آپ اونٹیریو جاتے ہیں, کیوبیک جاتے ہیں, کیوبیک کا جو لا ہے وہ اور زیادہ اسٹرکٹ ہے, وہ ریسٹ آف کینیڈا سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ فرینچ صوبہ ہے, اور ان کے جب یہ کینیڈا بنا تھا ان کے آپس میں جو ٹریٹیز ہوئے تھے اس میں پھر انہوں نے اپنا لا جو تھا وہ کافی اس کو انٹیکٹ رکھا ہے اور ابھی تک وہ اسی پہ چل رہے ہیں. تو یہ 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیں جب بھی, کیونکہ موسٹلی جو اسٹوڈنٹ جب کینیڈا جاتے ہیں یا اسٹڈی ابراڈ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے اسپیشلی پاکستانیز کے کہ ہم وہاں پہ اپنا سیٹل ڈاؤن کریں گے, PR لے لیں گے اور آفٹر گریجویشن ہم وہیں پہ رہ لیں گے اور وہیں پہ سیٹل ڈاؤن. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے تو پھر یہ جو صوبے میں نے آپ کو بتائیں ان میں آپ زیادہ دیکھیں, ان کو اسٹڈی کریں اور اپنی ڈیسٹینیشن کو فائنل کریں. اور اگر آپ نے واپس آنا ہے اور آپ کے پاس اسکالرشپ ہے تو پھر آپ اوپن ہیں, آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں تو آپ اپنی من پسند یونیورسٹی میں جائیں, اور اس میں آپ کو یہ تو ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے PR لینی ہے, تو آپ واپس بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میری آج کی ویڈیو بس اتنی تھی, اور اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو مجھے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایز سون ایز پاسبل رپلائی کر سکوں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.